आमार समाजत ड्रग्स खूब एक डांगोर इश्यू आछे। এই কারণত আজি আমার ডিস্ট্রিক্ট ড্রাগ ডিসপোজাল কমিটি টু এই এনডিপিএস সাবস্টেন্স লৈ এটু ডিসপোজাল প্রোগ্রামটো করিছে। ইয়াতে আমার টোটাল গাঞ্জা আছে অলমোস্ট 3000 কেজি, ওপিএম আছে अराउंड 6 কেজি, ব্রাউন সুগার আছে 2.5 কেজি আৰু ক্যাপসুল আছে 2500। टोटल वैल्यू आसे अप्रोक्सीमेट 19 करोड़। এই যিমান আমার ইয়াতে আজি ড্রাগস টু ডিসপোজ হয়েছে সেইটো লাস্ট 2 বছৰত যিমান আমার এনডিপিএস কেস বিলাক হয়েছে তার হেতু সিজড মেটেরিয়াল আছে হেতু প্রপার ফর্মালিটিজ লৈ আজি প্রসেস টু করা হয়েছে। এতিয়া আমার কোকরাঝার ডিস্ট্রিক্টত আমার জিরো টলারেন্স टू ড্রাগস পলিসি আছে হেতুই মাননীয় मुख्यमंत्री सरोत तेनिकुवाई उद्देश्य हेतु लोई आमी काम करी आसु और आमी आशा करी आसु आगत आमी आरु डांगोर डांगोर केस टू धरी। थैंक यू। ड्रग्स पेडलर बिरुद्धे केनेकुवा अभियान चलिब आमार याते केटामान कमार्शियल क्वांटिटी केस होय जाते माने आउटसाइड स्टेटत मानु इनवल्व थाके, केटामान लोकल ड्रग पेडलर्स हिसाबत होय हेतु लोकल ड्रग पेडलर्स टाउनत या कोनबा गाँवते हेतु बिक्री करी थाके हेतु अगेंस्ट आमार ऑल राउंड द ईयर एवरी डे हेतु अभियान चली थाके। आपनार माध्यम परा आमी जस्ट हेतुई मोर रिक्वेस्ट पब्लिक के कोनो एनेकुवा मानु आसे जे हेतु ड्रग पेडलिंग करी आसे तार इनफरमेशन टू अपनी लोकल पुलिस स्टेशन एवं लोकल आउटपोस्ट पीपी के दिए दिबो। आमार पुलिस फाले परा आमी इमिडिएटली एक्शन लुम हेतु सिंस माने ड्रग इज सच अ बैड थिंग फॉर द सोसाइटी आमार हेतुई परिश्रम आसे कि आमी हेतु ड्रग्स टू एकदम जीरो करिबो लगे।